Kita na sang upaw kung saon kay nagtalikod man ta ani kay pasulod lagi ta sa simbahan kay naay bunyag nga akong gitambungan. Bunyag sa akong pag-umangkon anak sa akong igsuon unya nakauyuan mag-vlogger aw hala bidyo-bidyohan ta ni. Pero sa tinuod lang kaning vloggera sus makasulod lang simbahan kunay kasal o bunyag ug uban pang okasyon. Pero dili lang kay ako ha daghan sad mi kani ganing uban naglantaw ani parehas gihapon ni nako to pangisingisi ra. Hiniday nga pagabunyag pertining pagadaghana murag 30 plus ni sa akong nadunggan kaganiha. Kay karong adlaw dispiras og ugma pista gyud nila diri. Happy pista di ay Barangay Consuelo. Unya pila ra may pagdagan sa minuto nabunyagan ang akong pagumangkon mao nilahos na gyud mi diri sa ilang balay. Kay naami salusaluhan diri nga ginagmayng handa ginagmay ragod at least naa. Kay dili naman kayo kinahanglan og dako pang handa. Ang importante ang bata na bunyagan. Og shout out day ko sa tigluto aning ilang sudan pertig yung lamia sulit kay timplada pang international pa. Og i-shout out pud nato ning naglingkod sa kilid nga nagtagay-tagay og ginagmayng tanduway ginagmay lang gud pud pero lungnik na. Og mauday nang akong igsuon og iyang asawa uban sa iyang anak tapos mao pud niya ang ilang handa to ara porma parang pertinang lamia. Unya naapag yoy panghimagas duda ko makaroni ni ba unya di gud pud magpaulahi ang lamian atong cake tuara. Unya dili na ta magdaghag istorya pa kay murag ni bati na ginig kagutom akong tiyan ba maong ni buylo na ko hukad diri. Ang una gyud nakong gipunit katong ginagmay kay mao maginay pinakapaborito nako og dinhira tataman mga ka-idol kay magkaon na gyud ko. Dagan kayong salamat sa kanunay ninyong suporta sa simple kay nakong mga video.